ଚାହିଁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଭ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି, ନିମିଷରେ ତଳି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଶଶାକରା ମହାରାଜ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାମଲ୍ଲ ହଁ ମହାରାଜ ଷଣ୍ଢା ଶକଟା ଅକା ବକା ଧେନୁ এই ସମସ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବାଳକର ପାଦ ତଳେ अलौकिक संवाद। हाँ महाराज हाँ महामंत्री अलौकिक संवाद। हाँ महाराज ना 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 ये बड़ी दुख प्रकाश करे मोर मानसिक भारसाम्य हराई बसी ताले की प्रकार सुचिंतित अछि। महाभाग कथारे अछि क्षत्रिय जीवन नुहे सुरभि कुसुम व्यक्ति संविधान बाबा एबे प्रकम्पित हस्ततव देवजन नखल्क भयभीत हेबार कौनसी आवश्यक नहीं महाराज। धन्यवाद महामंत्री धन्यवाद। मो निश्चय हत्या है महामंत्री महाराज मो दुर्बल